अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विलियम बटलर हीट की एक पोएम द विल्ड स्वाइन एट कूल। इसकी समरी करेंगे लाइन बाय लाइन और एनालिसिस। पोएम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। पोएम को शुरू करने से पहले इसका बैकग्राउंड जान लेना लाजमी है। ये जो पोएम है विलियम बटलर हीट की, ये उन्होंने तब लिखी थी जब वो 50 साल के थे। तो यहाँ पर जो कूल वार्ड है ना, ये एक आयरलैंड का यानी कि पार्क है। वहां पर यानी कि जो हमारे विलियम बटलर हीट है वो आए थे 19 साल बाद। 19 साल पहले भी वो यहाँ पर आ चुके थे, लेकिन 19 साल के बाद वो यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने वहां पर हंस यानी स्वान यानी बतखों का झुंड देखा था। तो वो उन्होंने 19 साल पहले भी देखा था। जब वो दूसरी बार आए यानी कि 19 साल बाद, तो तब उन्होंने जब ये हंसों का झुंड देखा तो उनमें एक तरह की थोड़ी सी मतलब अफसोस हो रहा है, उन्हें जेलसी हो रही है कि अभी तक ये हंस यानी कि वैसे की वैसे हैं और हम बूढ़े हो गए हैं, यानी कि हमारी जिंदगी गुजर चुकी है। एक तरह का वो दुख सी यानी कि जेलसी फील कर रहे हैं। और अगर हम इस पोएम की रैमिंग स्कीम की बात करें तो वो है ABCBDD। और ये पोएम उन्होंने 1917 में लिखी थी। और इसकी को लैरिक पोएम यानी ये जो पोएम है ना, एक लैरिक पोएम है विलियम बटलर हीट की। और इसका जो टाइटल है द वेल्ड स्वाइन एट कूल, यानी इस टाइटल से ये यानी कि पब्लिश हुई थी। तो अब इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन को जानने के बाद इसकी लाइन बाय लाइन समरी करते हैं और इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें ये कहता है कि द ट्री आर इन देयर ऑटम ब्यूटी, द वुड लैंड पाथ आर ड्राई। वो कहता है कि ऑटम के सीजन में जो दरख्त हैं उन पर यानी कि ऑटम की ब्यूटी छा गई है। यानी कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ऑटम के मौसम में जो दरख्त हैं उनकी एक और तरह की यानी कि पतझड़ के मौसम में जब पत्ते गिर जाते हैं तो एक और तरह की दरख्तों पर ब्यूटी आ जाती है, यानी कि खूबसूरत लगने लगते हैं। फिर वो नेक्स्ट लाइन में कहता है द वुडलैंड पाथ आर ड्राई। और जो यानी कि वुडलैंड पाथ है वो भी खुश्क हो चुका है। यानी कि अंडर द अक्टूबर ट्वाइलाइट द वाटर, यानी कि अंडर द अक्टूबर यानी अक्टूबर का महीना है, ट्वाइलाइट कहते हैं यहाँ पर शाम का वक्त। यानी द वाटर मिरर अ स्टिल स्काई, यानी यहाँ पर जो यानी कि झील थी, लेक थी, उसका पानी इस तरह लग रहा है जैसे कोई आईना हो यानी कि मिरर हो, और उसमें वो आसमान का रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। Upon the brimming water among the stone are 9 and 50 swan। वो कहता है कि वहां पर जो पानी का ओवरफ्लो है उन पत्थरों के बीच जो उस झील में थे, तो वहां पर उसने 59 स्वैन्स को देखा। यानी वहां पर उसने 59 स्वैन के झुंड को देखा। यानी अक्टूबर का महीना है और शाम का टाइम है और पानी के ऊपर स्काई का रिफ्लेक्शन हो रहा है, और जो यानी कि वाटर के ऊपर ब्रिंगिंग ओवरफ्लो है वहां पर पत्थरों के बीच, वहां पर उसने 59 हंस का झुंड देखा। तो ये इस तरह की नेचर की ब्यूटी को बयान कर रहा है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टैंड है उसमें वो ये कहता है द 19th ऑटम हैज कम अपॉन मी। यहाँ पर यानी कि वो कहता है कि आज मेरे यानी कि 19th ईयर बीत गए हैं, यानी उसका 19वां कहना है, ऑटम का सीजन है, यानी उसको 19 साल हो गए हैं सिंस आई फर्स्ट मेड माय काउंट। यानी जहां पर मैं जब पहली मर्तबा आया था और इनको मैंने गिना था। आई सा बिफोर आई हैड वेल फिनिश्ड all suddenly mount and scatter wheeling in great broken ring upon their clamorous wing। वो कहता है कि मैंने देखा था, अभी तक मैंने उनको काउंट करना था कि अचानक से काफी सारे पंछी आए यानी कि, और वो मेरे सर के ऊपर एक सर्कल में यानी कि चक्कर लगाने लगे, और उनके जो परों का शोर था वो मैं सुन सकता था। यानी कि एक तरह की उनकी ब्यूटी की जो नेचर की ब्यूटी है उसको बता रहा है कि उनकी जो साउंड थी परों की वो भी मैं यानी कि उनका शोर को सुन सकता था। आगे जो थर्ड स्टैंड है उसमें ये कहता है कि have looked upon those brilliant creature। आज जब ये यानी कि ब्रिलियंट जो अल्लाह ताला की शानदार यानी कि क्रिएचर है, पैदावार है, आज जब ये क्रिएचर देखने के बाद एंड नाउ माय हार्ट इज सोर, यानी मेरा दिल दुख रहा है। यहाँ पर हार्ट इज सोर का मतलब है मेरा दिल दुखी हो रहा है, यानी कि मुझे दुख हो रहा है। ऑल चेंज सेंस आई हियर एट ट्वाइलाइट, यानी अब से लेकर तब तक कितनी चेंजिंग आ चुकी है। द फर्स्ट टाइम ऑन दिस शोर, जब मैं पहली मर्तबा इस यानी कि किनारे पर आया था, इस यानी कि शोर के। द बेल बीट ऑफ देयर विंग अबव माय हेड
trod with the lighter tread. وہ کہتا ہے کہ جب میں یہاں پر واک کرنے کے لیے آیا تھا یا آتا تھا تو تب میں ان کے پروں کی آوازیں جو تھی میری یعنی کہ مینڈ میں میرے سر کے اوپر گھنٹی کی طرح بجتی تھی، یعنی کہ ان کی آوازیں کو، ان کے پروں کے شور کو میرے سر کے اوپر گھنٹی کی طرح بجتے تھے، یعنی کہ ابھی تک مجھے ان کی یعنی کہ فیلنگ ہو رہی ہے، سینسیشن میں فیل کر رہا ہوں۔ تو جو تھا فورتھ ہے اس میں، جو فورتھ اسٹینڈ ہے اس میں کہتا ہے وہ unweird still lover by lover، یعنی unweird کا مطلب یہاں پر ہے یعنی full of life، یعنی ابھی تک وہ انرجیٹک ہیں، تھکے نہیں ہیں، lover by lover جوڑا بجوڑا یعنی کپل بائی کپل وہ ابھی تک یعنی کہ وہاں پر ہے اور خوشی سے رہ رہے ہیں۔ they paddle in the pool، یعنی کہ the paddle in the pool اس کا مطلب ہے کہ اس ٹھنڈے پانی پر وہ ابھی تک یعنی کہ تیر رہے ہیں، یعنی کہ مزے لے رہے ہیں۔ companionable stream اور climb the air، وہ کہتے ہیں کہ companionable stream کا یہاں پر مطلب ہے کہ وہ یعنی کہ ان کی پانی کے ساتھ اور جھیل کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے، اور climbing the air اور ہوا میں اڑ رہی ہیں۔ their heart have not grown old، اور ان کا دل یعنی کہ پرانا نہیں ہوا ہے، یعنی کہ وہ بوڑھے نہیں ہوئے ہیں، ابھی تک ان میں وہی جوش و خروش، وہی تازگی ہے۔ پیشن اور کنکویسٹ ونڈر ویئر دے ول، ابھی تک ان میں وہی پیشن ہے، وہی کنکویسٹ ہے۔ اٹینڈڈ اپون دیم اسٹل، یہاں پر ونڈر ویئر دے ول اس کا یہاں پر مطلب ہے کہ وہ ابھی تک ویسے ان میں جوش خروش ہے، ابھی تک وہ جہاں بھی جانا چاہیں اور جہاں وہ رہنا چاہیں وہ رہ سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی اپنی ول ہے، اپنی مرضی ہے۔ آخری جو لاسٹ اسٹینزا ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ but now they drift on the still water mysterious beautiful، وہ کہتا ہے کہ اب یہ جو ڈرفٹ یہاں پر کہتے ہیں بھاؤ کو، یعنی یہ پانی کے بھاؤ کے اوپر جو تیر رہے ہیں، یعنی کہ ہنسوں کی بات کر رہے ہیں، یہ منظر بہت ہی مسٹیریس اور بیوٹیفل لگ رہا ہے، یعنی کہ بہت ہی خوبصورت یہ منظر لگ رہا ہے۔ پھر وہ جو نیکسٹ لائن ہے اس میں کہتا ہے کہ among what rushes will they build but by what lake edge or pool، یہاں پر ایک طرح کا وہ سوال کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ یہ کہاں پر یعنی کہ یہاں رشز یعنی کہ وہ کہاں پر چلے جائیں گے، ول دے بلڈ، اور کہاں پر یہ اپنا گھر بنائیں گے، اور کس جھیل کے کنارے یا اس پول کے کنارے، یہ یعنی کہ کہاں پر یہ جو ہنس ہیں یعنی کہ چلے جائیں گے، اور یہ کہاں پر اپنا ٹھکانہ بنائیں گے یا آشیانہ بنائیں گے، کس جھیل کے کنارے یا پول کے۔ ڈیلائٹ مین آئیز، اور کس طرح یہ لوگوں کی یعنی کہ آئیز کو ایک مناظر کشی بچیں گے، یعنی کس طرح لوگ ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ when I awake someday to find they have flown away، یہاں پر وہ کہتا ہے کہ جب ایک دن کی بات کر رہا ہے، یعنی کہ ایک فیوچر کی بات کر رہا ہے کہ جب میں ایک دن جاگوں گا تو میں ان کو پاؤں گا، یعنی to find they have flown away، یعنی یہ کہیں اور جا چکے ہوں گے، یعنی یہاں سے اڑ گئے ہوں گے۔ یہاں پر وہ فیوچر کی بات کر رہا ہے اور ایک طرح کا سوال پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں چلے جائیں گے اور کہاں پر وہ اپنا اشیانہ بنائیں گے، اور جب وہ ایک دن اٹھے گا تو وہ اڑ چکے ہوں گے، یعنی کہ کسی اور جگہ چلے گئے ہوں گے۔ تو اس طرح سے ایک سوال کے ساتھ وہ اس پوئم کو ختم کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پوئم سمجھ آئی ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔